Juice, harap. Ah, harap. Pag-ilo ka naman lang. Ading. Di ba siya pangalan? Ading niya kayo. Hi. It's time to lose weight. Yan, bagay yan sa'yo. Hindi ka nag-exercise ng bongga ngayon. Hindi na umaga. Takbo-takbo mo. Welcome. Ayun, na-capture ko yung welcome. Super, super. Rating കിടക്കല്ലേ എനർജി കിടക്കല്ലേ പേടിക്കുന്ന Oh, ilog. River. Tara na mag-swimming. Tara na mag-swimming. Oo, ilog, oh. Oo nga, ganda. Бросали, варили, не химические, а природные медикаменты. Они все кусать находили, охота была. Главное дело, неудивительно, у них была шкура, у них было мясо, смотрите, рыба. Жить возможно было, значит, вы смотрите, этими доказывается, смотрите, этими объясняется. Вот суть это. Так, помимо всего, крепостные вот такие стены, оберегать птицу показывать. Tingin juice. 1, 2. Ang cute niyan. Wait. 1, 2, 3. It's a video picture. Video ba? Video naman. Hindi, nagpipicture din ako at the same time video. 1, 2, 3. Ang cute nito, parang footprints. Oo. May nagkukuring sa taas. Diyos. Okay, alright. Okay, 1, 2, 3. Jump! Don't zoom. Okay. Okay? Okay. Thank you. Kayak lo